接下来我们恭请主坛上师为我们法语开示。首先，请大家虔诚合掌，我们先敬礼中国佛教本传承上师圣尊莲生活佛，一心敬礼中国中历代传承祖师，一心敬礼今天法会的祖宗。南无瑶池大圣西王金龙大天尊，一心敬礼坛城三宝，一心敬礼真佛海会十方三世诸佛菩萨、摩诃萨。雅加达翰林堂莲花少佛讲师，我们拉木村定制雷藏寺莲多讲师，莲山法轮雷藏寺莲花至高助教。大觉雷藏寺莲花义真助教，慈宝同修会莲花义主助教，实验堂莲花永顺助教，中爪哇佛教总会主席陈总泰师兄。Dan terlebih dahulu kembali kita panjatkan sebab puja kepada Maha Mula Jaya, Guru Silsilah Satya Buddha, Adinata Mahadewi Yausu, para Buddha Bodhisattva, Mahasatwa, Dharma, para dewa, para raja negara dewa bumi yang telah memberkati upacara Ihoma di malam hari ini. Selamat malam kepada para pandita, dhammanuta dan loka parasraya, dan juga selamat datang dan selamat malam kepada Bapak Tanto Harsono selaku DPD, Ketua DPD Lalu Jawa. 我们慈莲堂堂主莲花嘉义师姐阿加师，及各位同行，我们吉宝同修会的各位同仁。我们广会同修会的各位同仁，我们拉木村定制雷藏寺的各位同仁，我们宝坚同修会的各位同仁，我们三宝雷藏寺堂主关双智及护理全体各位同仁师兄师姐，以及所有的贵宾、所有的师兄师姐，大家晚安，大家好。今天我们举办瑶池金母的习斋祈福超度护摩大法会。Malam hari ini kita menggelar upacara Ihoma, tolak bala pemberkatan dan penyeberangan dari Adinata Mahadewi Yausu. 这里礼善雷藏寺是我第一次来。Ini kali pertama saya menginjakan kota Pekalongan, khususnya Vihara Vajrabumi Pekalongan. 那么今天的瑶池金母护摩法会呢，有一个很殊胜的地方。Upacara Ihoma Mahadewi Yausu malam hari ini
ada satu hal yang luar biasa. 我第一天下午坐车子刚进入这一个区域，我就问堂主，我跟他说，这里以前都是海。 Waktu saya dalam perjalanan menuju kota Pekalongan dan Semarang, ya, saya menanyakan kepada ketua vihara, apakah betul dulu daerah Pekalongan ini khususnya yang dilewati itu adalah lautan? 那么我们堂主呢，华英师姐呢，她跟我认证说是这里以前都是海。 Dan kemudian dijawab oleh ketua vihara yaitu Wali Suci yang mengatakan bahwa betul yang ini daerah ini dulu adalah laut. 第二天我们去吃饭，中午吃完饭回来，在半路上， Hari kedua kita dalam perjalanan pulang setelah bersantap siang, ya, pada waktu pulang 就有两群无形的，那么来求师尊母娘地藏王菩萨解约，因为在以前呢，他们两个村庄呢时常打架，那一打架呢就要有人死亡有人受伤。 Nah, waktu dalam perjalanan pulang, ya, saya melihat ada dua kelompok rombongan, ya, yang tidak kelihatan, ya, yang ingin menerima penyeberangan dari Maha Gulacaya, Adinata Mahadewi Yausen beserta Siti Garbha Satwa. Dan dulunya dua kelompok ini adalah kelompok yang saling bersatu, ya, sehingga mengakibatkan kehilangan nyawa, bahkan kehilangan nyawa pun dengan kondisi tubuh yang tidak lagi utuh. 那么，虽然这已经很久的事，但是呢，在法界、在无形界呢，他们还继续在打架。 Nah, walaupun kejadian ini sudah lama, ya, tetapi di alam baka, ya, mereka pun masih melakukan hal yang serupa, saling berseteru satu sama lain. 那这是一个很大的因缘，师尊、莲花童子、劳师之母、地藏菩萨及诸佛菩萨的到来，他们呢就会懂得要求超度、化解这一个恩怨。 Inilah jodoh karma, ya. Karena mereka mengetahui bahwa di sini, ya, di tempat ini akan digelar satu upacara api homa dengan aliran tantranya sejak Buddha, yaitu di mana ada Maha Gulacaya, ada Adinata Mahadewi Yausen, Siti Garbha Satwa dan para Buddha Bodhisattva lainnya. Mereka pun ingin ikut serta agar bisa diseberangkan. 因为这个烟没有解，这一个愿没有放下，他们在法界继续的在吵架，继续的在打，那么就没完没了，没有办法停止，也没有办法超生。 Dikarenakan dendam yang terus berada di dalam hati mereka, akhirnya dibawa sampai ke alam baka dan terus masih melakukan hal tersebut, berperang satu sama yang lain, berseteru, akhirnya selalu saja terus di dalam lingkaran seperti itu dan tidak bisa terseberang. 就像我们人一样，如果你的心有恩怨，你放不开，放不下，你修的再久，你都没有办法往生西方，因为你放不下那个愿。 Sama seperti kita manusia, kalau kita terus mendendam, ya, maka nantinya pada saat kita akan meninggal dunia, meninggalkan tubuh ini, kita akan terus mengingat dendam kita terhadap orang tersebut.
那么今天呢，昨天安排位的时候，我就已经把他招来，把他们两派呢招来，然后请上那个牌位，然后让他们隔着一条线互不侵犯。Pada waktu kemarin malam kita mempersemayamkan altar paramita dan altar dirgahayu, dan khusus di altar paramita saya sudah mempersilahkan dua kubu tersebut ya, untuk hadir dan menaiki perahu dharma yang telah disiapkan, dan saya pun membagi dengan tali yang tidak kelihatan tersebut untuk memisahkan antara dua kubu. 那么今天晚上呢，就一并给他们做解烟，然后超度，然后清净。 Dan kemudian pada upacara api homa pada malam hari ini, saya telah memberikan pembersihan, kemudian melakukan penyeberangan untuk mereka semua. 借佛法的力量，借师尊母娘地藏王菩萨的威神，给他们做调解、解冤，然后呢送到该去的地方，不要让他们呢继续的在这个空间里面的这样子吵架，这样子继续的斗，也会让这个地方不安宁。 Nah, ini semua bukan kekuatan saya, ya, tetapi itu adalah adistana, kekuatan dari Mahamulacarya, Adinata Mahadewi Yausu, Siddhidharma Bodhisattva, dan para Buddha Bodhisattva lainnya yang telah memberkati mereka, melepaskan semua belenggu dendam, agar mereka bisa berseberangan, bisa terlahir di alam yang lebih baik. 今天除了做这一个超度、习斋、祈福，还有做治病。 Malam hari ini dengan upacara api homa, tolak bala, pemberkatan, penyeberangan, dan untuk memberikan kita kesehatan. 因为有很多的灵界，那么他呢可以讲说身上都有伤，有的这个手呢断了，脚断了，然后肉体的破裂，这个有很多。 所以今天晚上我用针，用针把它们缝好，把它们缝起来。 Nah, malam hari ini arwah yang datang itu juga ada yang dengan kondisi tubuh yang kurang sempurna waktu meninggalnya, sehingga tampak sekali ada yang tangannya patah. Ya, jadi saya menggunakan jarum untuk menjahit. 瑶池金母是仙王，那么他法力非常的高，他就传的法可以讲说非常殊胜，可以治病，可以超度，然后呢可以修成正果。 Maka beliau kita kenal adalah sosok yang luar biasa, ya. Beliau adalah penguasa dari langit dan mempunyai banyak ajaran yang bukan saja hanya untuk tolong bala, bisa untuk kesehatan, pemberkatan, dan penyeberangan. 师尊呢把瑶池金母介绍给我们，然后也传给我们瑶池金母很多宝贵的法，就像释迦牟尼佛把阿弥陀佛介绍给众生一样。 Nah, Maha Guru kita begitu welas asih menurunkan berbagai macam sadana dari Mahadewi Yausu, sama seperti waktu zaman Sakyamuni Buddha bagaimana mentransmisikan, mengenalkan sadana Amitabha Buddha kepada semua orang. 这一次来呢，时间比较短，昨天跟前天有2天的这个灵疗问世，那么来的时候呢，跟我说有50几个报名，
结果来了100多个。Ya, kemarin 2 hari ya, Wajah Acharya mengadakan sesi konsultasi di beliau ya. Dan kemudian waktu datang itu diberitahu 2 hari itu hanya 50 sekian saja nama yang mendaftar. Tetapi akhirnya total ada 100 nama yang ikut konsultasi.自然的老了就会生病，有的还没老就生病，这个呢是业障，是因缘。那么不管是怎么样子，人有病，那就是要医。那么瑶池金母他传这一个灵疗济世、灵疗治病的这一个妙法给我。那么要我走出来去帮助众生。Kita manusia akan secara alami mengalami tua, sakit, ya. Baik orang tua, baik orang muda pasti akan mengalami sakit. Ya. Nah, itu semua juga dikarenakan karma kita, ya, yang kita bawa dari kehidupan lampau. Mahadewi Gyaltsen mengajarkan dan meminta saya untuk keluar, mengenalkan, membantu manusia, ya, teman-teman sedharma dengan metode pengobatan beliau, ya, atau konsultasi pengobatan, ya, untuk membantu umat. 纵然只有2天的时间，我知道这是不够，因为需要帮助的人很多。但是2天的时间有限也没有办法从头做到尾，所以在这边跟没有加持到、没有接受到治疗的同仁说一声抱歉。Ya, dikarenakan waktu 2 hari, ya, cukup sedikit, ya. Jadi akhirnya mungkin ada juga yang sudah mendaftar tetapi tidak dapat giliran. Saya sungguh mohon maaf atas hal ini. 不管怎么样我们一定要好好过日子，也要好好照顾身体的健康，更要好好的修行。Bagaimanapun juga, yang paling penting kita harus tetap melewati hari-hari kita. Yang paling penting jaga kesehatan kita. Dan yang terakhir yang paling penting harus sepenuh hati bersadar. 身体有病一方面是在消业，一方面是正常的现象，没有什么哪里不对，不要胡思乱想勇敢的面对人生，勇敢的去面对的疾病，然后勇敢的修法。 Tubuh sakit, ya, itu dikarenakan karma, ya, adalah kejadian alami kalau kita mengalami sakit. Tidak ada sesuatu hal yang justru kita lakukan adalah apa? Terus kita hadapi, teruslah tekun kita bersama. 我们以后都要去磨双人池的这个呢不用太担心。 要安心的修行，我们要有一个信心，我们一定可以。Kita terakhir setelah meninggalkan tubuh kita ini, kita akan menuju ke mana yang kita inginkan, yaitu Mahapadminiloka. Makanya kita harus melatih diri kita bersadar, melatih ketenangan, dan apalagi yang paling penting adalah keyakinan bahwa kita nantinya akan mencapai alam Padminiloka. 我皈依师尊，我修真佛密法、上师相应法，1年我就相应，
我就到摩尔庄园去，那么坐在莲花上方，内心呢流露出我这一世我要来做什么事，我的任务是什么。 Waktu saya baru pertama kali bercampur selama kepada Mahamula Cahaya, kemudian saya menekuni sadhana guru yoga selama 1 tahun. Akhirnya saya bisa berkontak batin dan kemudian saya dibawa mengunjungi Pak Mini Loka, dan kemudian saya naik ke satu teratai. Di situ saya duduk dan hati saya sudah tahu bahwa tujuan saya terlahir ke dunia ini untuk apa. 那么从摩尔庄园池回来，那么佛释迦牟尼佛就叫我开堂济世，瑶池金母呢就颁法旨给我，那么一路以来到今年刚好41年。 Jadi setelah saya kembali dari Pak Mini Loka, esokan harinya Sakyamuni Buddha memberitahu saya untuk membuka vihara, ya. Dan kemudian saya diajari berbagai macam sadhana, ya, oleh Mahadewi Yongsi. Dan tahun ini adalah tahun ke-41, ya, saya jalan dalam budaya ini. 所以呢，瑶池金母跟我说，再困难你都要去做。 不要管别人怎么说，那就是说，我教给你的法，你好好的去用，好好的去救度众生。别人不了解你，我了解你。 Mahadewi Yongsi berkata kepada saya, kamu ingat, kesusahan dan kesulitan apapun harus kamu lewati dan jalani, harus kamu hadapi. Yang paling penting, jalani semua untuk membantu umat manusia. Orang lain tidak mengerti Anda, tapi saya mengerti hati Anda. 母娘的灵疗医学，我一直还在修，还在学，可以讲说甚深微妙，学不完，修不完。 Metode pengobatan konsultasi yang saya lakukan, itu saya sampai sekarang pun saya masih terus belajar, terus tekuni, ya. Tidak akan ada habisnya. 其实呢，母娘的文化跟真佛密法，还有灵疗医学，它们三者是由一演化出来的，它没有冲突。 Sebenarnya dharma atau ajaran dari Mahadewi Yongsi, ajaran dari Maha Guru Prana Satya Buddha, pada dasarnya dengan teknologi, dengan metode pengobatan tersebut, konsultasi pengobatan itu, semua adalah satu, tidak ada perbedaan sama sekali. 灵疗医学是最古老的医学，放到现在是最先进的医学。 Metode konsultasi bimbel atau pengobatan ini itu adalah metode dulu, ya. Dari dulu sudah ada, ya. Sampai sekarang inilah sebenarnya yang harus dimanfaatkan oleh kita. 它从气脉下手，我们身体健康或是不健康，看在你的气脉通不通。那么我们修行内法也是在修。 通气脉。 Sebenarnya metode ini menggunakan apa? Prana dan nadi. Tujuannya kalau prana di dalam tubuh kita lancar, nadi kita tidak tersumbat, maka otomatis kesehatan tubuh kita akan sangat baik. Sama seperti apa yang Maha Guru ajarkan dalam Tantra Sang Buddha, kita juga menjunjung tinggi, yaitu prana, nadi, dan bindu. Ya. Nah itu yang harus kita lakukan sama. 我们人随着年纪老化，或者太多的烦恼，
那么这一个太多的这一个繁忙家庭、事业、子女种种，会把我们的这个精气神给弄湿。Ya, kita ini manusia ya, pastilah sudah banyak sekali pikiran ya, kegiatan kilesa, pikiran yang menerawang kesana kemari, ditambah dengan kehidupan sehari-hari, kesibukan, tekanan dalam kehidupan, membuat kita apa? Hilang konsentrasi, hilang semangat. 所以说，佛家都叫我们要断烦恼，才能了生死。如果我们的烦恼不去学习怎么放下的话，你一辈子被烦恼绑住，那我们很快就会衰老，会生病。 Padahal Sang Buddha pernah berkata bahwa kita harus memutus kilesa kita ya, dengan tujuan apa? Kita bisa konsentrasi penuh dan akhirnya terlahir di alam Buddha ya. Kalau di kehidupan ini kita terus tidak bisa menyingkirkan atau memutuskan kilesa pikiran yang banyak itu, maka tekanan yang datang akan membuat tubuh kita menjadi tidak sehat. 我今天来告诉大家一件很简单的道理：我们虽然要努力的修行，好好的念经持咒、修法，但是我们也要把烦恼放下。 Saya akan beritahu Anda satu hal yang paling mudah sebenarnya, paling simpel, yaitu apa? Di lain pihak kita berharap bahwa kita itu terus rajin bersadana, membaca mantra, membaca sutra. Tetapi yang paling penting apa? Kita harus bisa meletakkan atau memutuskan dulu pikiran-pikiran bercabang kita. 不然就修行就会没有成果，会被你的烦恼把你占据那么你在修法的时候、念经念佛的时候，你记得要把烦恼丢到一边去。 Kalau kita dalam proses bersadana atau membaca mantra dan sutra, tetapi pikiran kita masih terus bercabang ke sana kemari, maka akan sangat sulit buat kita untuk mencapai keberhasilan dalam sadana dan beberapa mantra serta sutra tersebut. Nah, sebaliknya sebelum kita melakukan sadana atau proses pembacaan mantra dan sutra, terlebih dahulu kita singkirkan dulu pikiran-pikiran dalam kehidupan kita tersebut yang membebani kita. Kita singkirkan, baru kita memasuki sadana, membaca mantra atau membaca sutra. 这样子，我们才能够快速的相应。 Kalau kita bisa lakukan itu, maka dengan cepat kita akan bisa berubah. 你呢，才会快速累积福分，跟累积定力，而且消除业障。 Dengan itu juga Anda akan bisa dengan cepat untuk mendapatkan berkah, mencapai satu ketenangan hati dan juga memikis karmanya. 简单讲就是，我们不能抱着烦恼修行。 Kata lainnya, kita tidak boleh sambil memeluk segala pikiran kita, membawanya dalam proses sadar. 也不能抱着烦恼睡觉。 Juga jangan Anda bawa semua tekanan pikiran bercabang Anda bawa dalam kondisi tidur. 什么都是由自己做出来的，自己要不要给自己机会，这是一个很大的关键。你如果下定决心，愿意给自己机会，那你就是两个时间点不能烦恼。一个修法的时候把烦恼丢掉，不理他，来了也不理他，你家的事不是我的事睡觉的时候也不要烦恼。 Kalau Anda bisa melakukan hal itu, meletakkan semua pikiran tekanan dalam kehidupan sehari-hari Anda, ya, Anda bisa melakukannya.
dengan kemauan Anda sendiri, maka ada 2 kali dalam sehari membuat Anda bisa lebih tenang, bisa mencapai satu ketenangan, yaitu pada saat Anda melakukan sadar, dan yang kedua pada saat Anda tidur. 这2个时间点你都还在烦恼，那你一天都在烦恼。 Kalau Anda terus dalam tekanan, terus berpikir tentang kehidupan Anda, maka selama 1 hari tersebut Anda terus terbelenggu oleh pikiran, tekanan kehidupan sehari-hari. 所以人啊，你在想什么，你在烦恼什么，都在你的脸上。我一看就知道，所以下一次来，我看你的脸，我就知道你有没有整理烦恼。如果没有，那我就会告诉你啊，你没有照做，啊，我就随便给你加。 Ya, saya bisa melihat bahwa wajah Anda, apakah Anda itu sudah terbelenggu atau tidak terbelenggu oleh kondisi pikiran, tekanan dalam kehidupan Anda. Lain kali kalau datang saya lihat kondisi wajah Anda seperti itu, nah saya sudah tahu dan saya akan memberkati lainnya biasa saja deh. 我会跟你说，啊，你这么喜欢烦恼，你回家去烦恼。 Saya kasih tahu Anda pulang saja karena Anda lebih suka terbelenggu oleh pikiran-pikiran tekanan tersebut. 所以说，你们来这边啊，来印尼啊，有一些问世单啊，我都看得很好笑。祈请上师加持头痛啊。 Ya, saya datang ke Indonesia ini ya, kalau lihat kertas konsultasi kadang-kadang bisa bertawa sendiri ya. Seperti tulisan yang itu adalah memohon diberkati sakit kepala. 他不是写治疗头痛，他是写加持头痛。 Bukan tulis mohon pemberkatan untuk menyembuhkan sakit kepala, tapi mohon pemberkati sakit kepala. 所以说，我们不要烦恼就不会头痛。 Ya, kalau kita tidak membiarkan diri kita ini terbelenggu oleh pikiran-pikiran yang bercabang atau tekanan tersebut, ya, maka kita pun tidak akan sakit kepala. 你知道吗？我走了很多个地方，然后治了很多个人，但是呢，唯一的病症并不是说他身体多严重，是他烦恼不放啊，他就永远没有办法好。 Ya, saya sudah menggunakan metode konsultasi ini ke berbagai negara, ya. Dan semua yang sakit itu sebenarnya karena mereka tidak bisa melepaskan. Itu saja. 烦恼啊，是外面的世间的人的事，不是我们的事。我们修行人是要解除烦恼的，所以要学习怎么把烦恼丢掉。 Jadi kilesa itu sebenarnya eksternal, ya, bagian luar. Ya. Yang penting adalah diri kita. Kita harus mengatur bagaimana kita bisa melepaskan semua faktor tersebut. 来印尼这3堂，萨玛琳达，还有三宝龙的藏寺，还有这里，我一直在重复。 强调的就是要大家放下烦恼。 Saya datang ke Indonesia kali ini, ya saya sudah bersama Linda, ke Semarang, ke Pekalongan. Nah, dalam Dharma Desa saya selalu mengingatkan tentang bagaimana Anda bisa melepaskan semua kilesa tersebut. Anda harus bisa melepaskan. 我们修行我们都是修行人，要学习解脱的。 除了学习修法、念经、持咒、观想以外，我们要学习怎么样把烦恼放下，在什么时段里面应该放下，什么时段里面我们再去想你所有的困难要怎么解决。
Nah, jadi kita selalu seorang tantrika, ya, kita memang harus melakukan sadhana, menjapa mantra, sutra, ya, kemudian melakukan meditasi, bervisualisasi. Tetapi kita harus tahu bahwa tujuan akhirnya itu adalah bagaimana kita bisa melepaskan kilesa kita. Kita tahu kapan waktunya kita lepaskan, kapan waktunya kita harus mengatasi kilesa tersebut. 所以呢，我走了很多地方，所看到的同门信徒，大部分都是被烦恼所绑，然后引发出这一个身体上的疾病，然后循环不断，循环一直在来，一直在来，一直在来，那我也做不完。 Ya, jadi saya ini sudah berbakti ke berbagai negara, melakukan metode ini, ketemu begitu banyak umat dalam konsultasi, ya, baik umat luar maupun sama, mereka itu semua terbelenggu dalam kilesa tersebut, sehingga akhirnya apa? Terus berkelanjutan. Akhirnya apa? Saya pun tidak ada habis-habisnya untuk melakukan metode ini untuk membantu. 就像刚刚讲的那个无形的没有活菩萨出面来化解，然后用真空密码的超度，他们不知道还要在这里这样子持续的在法界里面打架打击法。 Nah, sama seperti dua kubu yang kita bilang tadi yang tidak kelihatan tersebut, ya, kalau mereka tidak mendapatkan pancaran penyelamatan dari Mahamula Carya, Adinata dan para Buddha Bodhisattva, mereka itu akan selalu terus terbelenggu dalam dendam mereka dan terus berperang antara dua kubu, ya, entah dalam waktu berapa lama, berapa ratus tahun. 你知道我们的祖先这一代还好，都遇到比较太平我们有师尊传法，我们可以修行，可以为他们做超度。你知道我们的祖先很辛苦不管是从哪里来的中国以前很贫穷，来到这里的人也很辛苦，哪有佛法可以修？赚钱都已经很困难，所以呢，我们的祖先大部分的祖先都在等我们超度他们，等我们做功德给他们。 Seperti leluhur kita, ya, mereka itu dulu sangat susah, ya, tidak seperti kita sekarang kehidupannya sangat baik lah kita bilang, bisa mendapatkan Buddha Dharma khususnya dengan Tantra Wisata Buddha. Dan mereka dulu jangan boro-boro bisa memikirkan Buddha Dharma di kehidupan mereka. Mereka cari uang saja susah, ya. Nah, mereka itu butuh apa sekarang? Butuh bantuan dari kita, butuh apa yang kita lakukan dengan sautu, kita menuliskan nama mereka dan melimpahkan jasa dalam setiap kali kita bersadana untuk mereka. Itu yang paling penting. 所以呢，我们要珍惜我们这一世能够遇到师尊，学习佛法，还有我们住在这个太平的时间里面，我们才有时间好好的学佛，好好的修行，为我们的将来能够解脱，好好的打拼，不要像我们的祖先，他们真的是非常的可怜，有的祖先都还在轮回，有的都还在这一个阴间等待超度。 Ya, kita harus hargai kehidupan kita kali ini, bisa hidup sejaman dengan seorang Dharma Raja, Guru Agung, yaitu Mahamula Carya kita, ya. Dan kemudian kita bisa tekuni sadharanya. Jangan seperti leluhur kita, ya, yang kasihan di kehidupan lalu harus berjuang untuk mencari nafkah, hidup begitu susah, tidak mengenal Buddha. Karena itu kita hargai kehidupan kita kali ini. Kita bantu mereka,
untuk bisa terseberangkan. Mereka masih ada yang berada di alam tumimbal lahir, bahkan ada yang masih terbelenggu di alam manusia. 有时候做超度，我们看到很多的灵众，他们很固执，他们放不下恩怨，放不下执着，内心里面痛苦，他们在那里也非常的痛苦，不能解脱，但是他们就不愿意化解。 Banyak sekali ya arwah-arwah itu yang mereka itu masih melekat, tidak bisa melepaskan, baik itu anggota keluarga mereka, kekayaan mereka, jabatan mereka, terbelenggu di sana sehingga mereka tidak mau terlahir, terselamatkan di alam yang lebih baik. 所以你给他回想。 我们的祖先还有灵众，为什么还这么多不能够超度，不能够去往生？因为心中有挂碍，心中有怨恨，心中有执着。如果我们心中的烦恼执着不放，我们的子孙他们又不信佛，那个时候我们怎么办？ Coba kalian pikirkan ya, mereka baik itu leluhur, baik itu arwah yang lain ya, mereka itu selalu ada yang masih melekat dan kemudian ada dendam di dalam mereka, hati mereka. Akhirnya mereka tidak bisa melepaskan dan selalu berada terus di alam tersebut, tidak bisa terlahir di alam yang lebih baik, tidak bisa bersama. Nah, apakah kita mau seperti mereka? Kita pikir kalau kita sekarang belajar begadang, apakah anak cucu kita nantinya belajar begadang? Kalau tidak, sungguh nasihat kita. 所以我们这一次要救自己，这是一个机会。这次机会如果不把握，让它过去了，我们又要在六道里面不知道轮回多久。 Oleh karena itu, kita harus menendangkan diri kita untuk bisa melewati alam tersebut, untuk bisa terlahir di alam lebih baik. Kalau kita tidak bisa mengandalkan diri kita, maka kita terus akan bertumbuh lahir, tidak tahu sampai kapan kita baru bisa terbebaskan. 其实呢，我讲这一席话给大家听，我在讲给他们听。 Sebenarnya saya sedang memberitahu, memberikan dharma desana kepada Anda. Sebetulnya saya juga memberikan dharma desana kepada alam tersebut. 求超度，求化解，其实就是在求他们个人自己，他们心中的怨恨，他可能愿意放下，他们就得救了。 Memohon penyeberangan, kalau saja mereka bisa melepaskan dendam dan kebelakangan tersebut, maka mereka pasti akan tersenyum. 我们也一样，我们心中的烦恼，我们的执着，我们的挂碍，甚至你有恩怨情仇，你都愿意放下，你自己就解脱。 Kalau saja kita bisa melepaskan kirisan hambatan kita, maka seperti itulah kita bisa mencapai yoga. 因为我听不懂他翻译的，对不对？抱歉，先生。你们也听不懂我在说什么。我们就这样一来一回讲了这么多。你们了解我要讲的意思吗？ Ya, sekali lagi wajah saya berkata bahwa saya tidak tahu apakah yang diterjemahkan itu benar atau tidak. Apakah kalian mengerti apa yang diberikan tadi? 我了解的请举手。 Ya, kalau mengerti tunjuk tangan. 就前面这几位谢谢，够了啦。度一个人就可以一个人听得懂，你就可以讲给他们听用你们的话，可以度很多人所以说
tidak apa-apa ya walaupun hanya satu orang ya, tapi bisa untuk membantu memberikan penjelasan kepada orang lain agar nanti menyelamatkan mereka. 希望大家会越来越好，越来越健康，越来越快乐，身体呢越来越强壮，越来越没有烦恼，好，然后家庭越来越幸福。 Ya semoga Anda semua diberi kesehatan tubuh yang lebih kuat ya, kemudian Anda selalu dalam kondisi bahagia ya. 这么短， Ya. Terakhir itu keluarga harmonis. 希望以后有机缘可以再来看看你们。 Semoga masih ada kedepan sahabat-sahabat 然后请母娘、师尊、佛菩萨再加持大家。 dan kembali memohon Maha Guru, Maha Dewi Yongsi dan para muda-mudi semua untuk memberkati Anda semua. 很感谢来到印尼一路走过来，那么有这个萨玛琳达的圆达堂，还有三宝龙雷藏寺，还有这里以上寺的所有堂主理事们，你们热烈的招待，感谢你们。 Ya, terima kasih atas saya kepada Samarinda yang Vihara Hitaha, kemudian Vihara Fajar Bumi Wilasasi kalau salah di Semarang, kemudian juga Vihara Fajar Bumi Pekalongan yang telah benar-benar memberikan kehangatan ya, dan kemudian benar-benar menjaga wajah acara ini. Ya, tepuk tangan buat Anda semua. 明天我就离开这里，去这个印尼的藏寺最后一个行程。那么完成以后，我就回台湾。 Nah, besok saya sudah meninggalkan kota Pekalongan menuju kota Jakarta dan akan melakukan memimpin upacara di Vihara Fajar Bumi Nusantara, dan kemudian minggu depannya saya sudah harus pulang ke Taiwan. 那么也欢迎所有的同仁有空，那么到台湾来来旅游，来这几个藏寺参观，那么也有空再来看你们谢谢你们，谢谢大家的力量，谢谢。 Dan saya juga berharap kalau kalian ada waktu, ada kesempatan main ke Taiwan, datanglah ke Haichou, ialah ke Vihara dari Wajacarya, yaitu di Jinji di Chaosi, di kota Haichou. Dan kemudian semoga saya juga masih punya kesempatan untuk bertemu kalian semua. 你们的话说完了，terima kasih. Sekali lagi boleh kita berikan tepuk tangan untuk keluarga Carita.